काणकोण राजबाग रस्त्याचे रुंदीकरण करून डिवायडर घातला खरो, पण अर्धो रस्तो रुंद आसा आणि उरिल्लो रस्तो अरुंद आसा। धड सायनबोर्डय नात। हाका लागून अपघात जातात। पळयात देविदास गावकाराचो खासा रिपोर्ट। काणकोण साकून किंवा कारवार साकून जेन्ना आमी मडगांवच्या दिशेन वयता आणि काणकोणांतल्यान जेन्ना वयता तेन्ना वयता स्पेशली हायवेचेर येता आणि हायवेचेर आयल्या उपरांत सगळ्यात पयलें जंक्शन मेळटा तें म्हळ्यार हें दिसता तें राजबाग तारीर किंवा पाळोळ्या सायडीन वचपाचें जंक्शन। ह्या जंक्शनाचेर आतां रुंदीकरण केलां आणि डिवायडर घातला आणि अपघात कमी जावपाक जाय विशय। पूण दुर्दैव अशें की हांगा सातत्यान अपघात जाता आणि स्पेशली कितलेशेच कोटी खर्च करून हे हांगासर रस्तो जो अरुंद आशिल्लो रुंद केला। आतां हो जो रुंद केल्लो रस्तो जर असो जर पळयलो जाल्यार पूर्णपणे आमकां हो रुंद रस्तो दिश्टी पडटा आणि मागीर आमकां हांगासर हे ब्रिज आसा आणि हे ब्रिजाचेर जर पळयलें जाल्यार ब्रिजा कडच्यान फुडें रस्तो परत अरुंद आसा, म्हणजे नॅरो आसा। अशें जेन्ना सिच्युएशन आसता तेद्या वेळाचेर खरें म्हटल्यार हांगासर खंय तरी रस्त्याच्या सायडीन नॅरो हे सिग्नल लावपाक जाय आशिल्लें, पूण दुर्दैव हांगासर सिग्नल ना आणि ताका लागून हांगासरल्यान विस्कळ पद्दतीन गाडी चलोवपी लोक आसा ते हांगा पावतरीक सामके संकुचीत जाता किंवा नॅरो जाता आणि फुडल्यान जेन्ना गाडी येता तेन्ना कॉम्प्लिकेशन तयार जाता। आता मजा अशी आसा की हे जे जंक्शन आसा किंवा हे जे पूल आसा हे पूल क्रॉस करून जर आमी पळयले खरें म्हटल्यार हे सायडीन रस्तो व्हड केला पूण थंय सिग्नल असो मारला की हे सायडीन रस्तो अरुंद आसा म्हणून। खरें म्हटल्यार हे उलटें जावपाक जाय आशिल्लें की आतां हांगासर रस्तो अरुंद आसा म्हणजे हांगासर सिग्नल उरपाक जाय आशिल्लें, पूण हांगासर उलटें जालां। ज्या जाग्याचेर रस्तो रुंद आसा थंय अरुंद म्हणून सिग्नल मारला आणि जेन्ना खरो अरुंद आसा थंय हांगासर सिग्नल उरपाक जाय आशिल्लें तें सिग्नल ना। आतां हे पळया सिग्नल हो जो रस्तो जर पळयलो जाल्यार जितलो रस्तो आसा तितलेच हे जे फुडल्यान ब्रिज दिसता तितलेच सायजीचे आसा आणि जेन्ना सायजीचे आसता तेद्या वेळाचेर अशे तरेचे सिग्नल अरुंद सिग्नल मारपाची गरज ना, कारण सायजी तितलीच आसा। आतां रस्तो जर इतलो व्हड आसा आणि फुडें जर ब्रिज जर कमी आसा किंवा फुडलो रस्तो जर बारीक आसा जाल्यार अशा तरेचे सिग्नल लावप उरता। पूण हांगा दुर्दैव अशें की हो जो रस्तो जर आयला जो पयलींचो आशिल्लो हायवे तितलोच आसा, ब्रिज तितलेच आसा आणि ह्या सिग्नलाच्या पलीकडेन किंवा ब्रिजाच्या पलीकडे जर पळयलें जाल्यार रस्तो डबल रुंद केला। खरें म्हणल्यार हे सिग्नल हे उलटें, हे खरें सिग्नल त्या बाजून आसपाक जाय आशिल्लें पूण हे सिग्नल ह्या बाजून लायला। आतां हे अजब सरकाराचे हे गजब कारनामे जर पळयले जाल्यार अपघात जावचे ना कित्या वयल्यान, कारण लोकांक सिच्युएशन आसा एक आणि इन्फॉर्मेशन दिता भलतें, म्हणजे ड्रायव्हराक मिसगायड करता जाल्यार ट्राफीक क्लियर जातलें किंवा सुरळीतपणे जातलो कसो हांगासर ही सिग्नलात अपघात करपा खातीर कारणीभूत ठरता। गोवा 365 खातीर देविदास गावकार, गौतमी गावकार आणि ओमकार देशप्रभू।